अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें। और आज इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे मदनी चैनल की इमारत में। और यहाँ जो मदनी चैनल पे जो लोग काम करते हैं उनमें से चंद के पास जाएंगे और बातचीत करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा मौजू है मांगने की आदत। तो मांगने की आदत लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं ये आपको भी अंदाज़ा है, और मांगते वक्त अंदाज़ क्या है और वसूल करते वक्त अंदाज़ क्या है, इस टॉपिक पे भी हवाले से बातचीत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला कुछ रिवायत हदीस मुबारक भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आपने रहना है हमारे साथ और हम होंगे आपके साथ। दाखिल खुशी करे अच्छी बात है सच्ची बात, अच्छी बात है सच्ची बात है, अच्छी बात है सच्ची बात, अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बात, अच्छी बातें और सच्ची बात, अच्छी बातें सच्ची बात, अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बात, अच्छी बातें सच्ची बात, अच्छी बातें सच्ची बातें, सच्ची बातें अच्छी बात। आज हम अपनी ही मदनी चैनल की बिल्डिंग में मौजूद हैं और हमारे डायरेक्टर और जो मदनी चैनल पर काम करने वाले हैं इंशाल्लाह आज उन्हीं से बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तबीयत सही है? अल्लाह का बड़ा मदनी चैनल के नाज़रीन आपको देख रहे हैं। अच्छी बातें सच्ची बातें आप लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप लोगों को कैसा लगता है ये प्रोग्राम? प्लीज बापू को फीडबैक दीजिएगा इसका। क्या कहेंगे भाई अच्छी बातें बस सच्ची बातें में? शाह साहब, मैंने यहाँ पे आके दुरूद पाक पढ़ना सीखा है कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, आप पढ़ते रहें इंशाल्लाह ताला, हर मुश्किल का हल इसी में। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है मांगने की आदत। लोग जो चीज़ें बड़ी मांग रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें मांगने की जिसको आदत पड़ जाए, क्या कहेंगे मांगने के बारे में? मैं मांगने वाले को ये कहूँगा कि कोशिश करें कि आप मांगने के बजाय देने का वाह, कोशिश किया करें। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी ख्वाहिश ही ख़त्म कर दें। इससे ये होगा कि आपकी मांगने की आदत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लोग क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं? वाईफाई का पासवर्ड यार, हॉटस्पॉट तो दे दें। कोई ये बोलता है कि मुझे राशन दे दो। अफ्तार पार्टी मांगी जा रही है, हाँ, मांग क्या है? दावत है। दावत दे दो भाई, अफ्तार करा दो। सिगरेट पीने वाले सिगरेट भी मांगते हैं, वो अक्सर बाइक मांगते हैं। बाद लोग तो यानी अपना मोबाइल होने के बावजूद भी किसी और से मोबाइल मांगते हैं, यार मोबाइल दे दो, कॉल करनी है। कुछ लोग पान मांगते हैं। कोई ये बोल रहा है कि मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है तो पेट्रोल डलवा दे, कोई बाइक पे ले आए। इस तरह की चीज़ें हैं जो मांग। बाद औकात पेन मांग लेते हैं, पेन कोई मांग अर्जेंट लेते हैं। जरूरत पड़ती है तो। ज्यादा तो लोग कैश ही मांगते हैं। कैश मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपसे दूर हो जाएं तो आप ये बात अपना लें कि मांगना शुरू कर दें। 10 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, ये चीज़ दीजिएगा, ये चीज़ दीजिएगा। बस आप मांगते रहेंगे तो ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर मांगने की आदत हो जाती है, लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं कि यार अभी ये आए हैं। बाद लोगों के बारे में तो मशहूर होता है कि ये आया है कुछ ना कुछ मांगेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बंदे को दूर से ही देख के फिर लोग कटना शुरू हो जाते हैं कि यार ये आया कुछ ना कुछ तो इसके दिल में होगा, या मुझसे कुछ मांग लेगा या कहीं कोई पैसों की डिमांड कर लेगा। बाद तो चीज़ें छुपा दी जाती जी हैं उसको बिल्कुल देखकर। ऐसे ही है, ऐसे ही बापू, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब आपकी जेब में अगर पैसे हैं तो आप उसको साइड में कर देते हैं, यार मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर कोई आपसे मांग रहा है तो और वो मुस्तहिक है तो उसकी मदद करें, इंशाल्लाह इस पे सवाब भी मिलेगा। लेकिन जिनको मांगने की आदत पड़ी हुई है तो इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। बड़ा प्यारा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है इस वक्त, अच्छी बात है सच्ची बात है। आप लोग भी एंजॉय करें, आप लोग भी देखें इस चीज़ को। आज हमारा टॉपिक है मांगने की आदत। इंसान जो है वो मांग क्यों रहा है? बाद लोगों में आदत बहुत ज़्यादा है मांगने की, एक एक चीज़ मांग रहे होते हैं। असल में ये अलमिया बन गया है। कराची में भी माशाल्लाह देने वाले बहुत हैं। सही है। तो कोई अगर वैसे फाइनेंशियली की मदद की ज़रूरत होगी तो लोग आ रहे होते हैं कराची में, ट्रक भर भर के आ रहे होते हैं कि भाई यहाँ से तो मिल जाएगा हमें। तो लोगों को ये मांगने की आदत पड़ गई, हालांकि उनको ये नहीं पता कि रब के आगे अगर मांगो तो ज़्यादा मिल जाता है। वही देने वाली ज़ात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। इस वक्त हम मौजूद हैं मदनी चैनल के MCR में, और ये जो है वो चैनल का दिल समझा आता है। और इधर ही से जो है वो हमारे चैनल चल रहे हैं। मदनी चैनल 3 ज़बानों में, उर्दू, बंगला और इंग्लिश। बराबर वाला जो है उर्दू मदनी चैनल, और ये इंग्लिश में MCR, इंग्लिश। और बराबर में आप देख रहे होंगे इस तरफ ये है हमारा बंगला MCR। बगला MCR। आज हमारा टॉपिक है अच्छी बातें सच्ची बातें, मांगना। जी, लोग जो है चीज़ें बड़ी मांग रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे हैं। मांगने की आदत बहुत पड़ी हुई है। अल्लाहु अकबर। तो ये आदत पड़ क्यों जाती है, इसकी वजह क्या है? मांगने की आदत इंसान को सबसे पहले तभी पड़ती है जब वो खुद से कोशिश करना छोड़ देता है। मेहनत करके। जबरदस्त।
اور اپنے ہاتھ پاؤں چلا کے. لوگوں کے حالات بہت مشکل ہیں. لوگ راشن مانگ رہے ہیں, گھر کا کرایہ مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ضرورت زندگی کی چیزیں مانگ رہے ہیں. بلکہ یہ بولا جائے کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس لوگ اپنی ضروریات نہیں لے کر آ رہے ہیں, اور بعض دفعہ وہ پریشان بھی ہیں. اگر پریشان ہیں اور آپ ان کو جانتے بھی ہیں تو ان کی مدد کیجئے. لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, یہ عادت تو اچھی نہیں ہے نا, تو کوشش کیجئے اس عادت کو ختم کیجئے. کیا کیا کام کریں بھائی؟ حلال رزق کی کمائے صحیح ہے. اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. بعض لوگوں کو یہ عادت بہت پڑی ہوئی ہے مانگنے کی, آفس میں مانگ رہے ہیں, گھر میں مانگ رہے ہیں, گلی میں مانگ رہے ہیں. اصل میں اس میں بہت سے لوگ عادت سے مجبور ہی ہوتے عادت ہیں. سے مجبور ہیں. اس کے لیے کوشش کرتا رہے, اپنا ایک گول بنا لے, گول سیٹ کر لے, اپنی منزل سیٹ کر لے, تو پھر انشاءاللہ مانگنے کی ضرورت پھر کسی کو حاجت آئے گی نہیں. ضرورت یہ مانگنی عادت جائے گی نہیں. کیوں؟ جب تک مانگیں نہیں ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. اپنی جیب میں ہوگا پھر بھی مانگیں گے لازم. ایک صاحب تھے, اپنے بچے تھے, کہا پیاز لے کر آؤ سامنے والوں سے, تو بولے انہوں نے منع کر دیا. بولے ان سے لے کر آؤ, بولے انہوں نے ہی منع کر دیا. بولے پیچھے گلی میں جاؤ ان سے لے کر آؤ, بولے انہوں نے ہی منع کر دیا. تو بولے کیسے لوگ ہیں, دیتے ہی نہیں ہیں. چلو ایک کام کرو, اپنی ٹوکری سے نکال لو. تو یہ ہے لیکن جو مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, دوسروں سے مانگنا ہے. تو بھائی اب اپنی جیب میں بھی نظر کریں کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں, اور پھر ایسے لوگوں کی تحقیقات کی جائے نا, یار یہ بس ایسی مانگتے ہیں, ان کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو عزت خراب نہیں ہونی چاہیے, عزت ایک بہت بڑی چیز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بس کا کرایہ بھی ہوتا ہے, یا اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بائک لے سکیں, لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا دوسروں سے اچھا, یہ بس کے کرایہ وغیرہ کے بعد ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں, اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں, بولتے ہیں یار کرایہ دے دو. اچھا ان کو کرایہ مل جائے تو بس میں نہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, وہ پھر کسی دوسرے کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مانگنے کی عادت بہت پڑی ہوئی ہے. عابد بابو سے یہ شریعت مطہرہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ دیا ہے خودداری کا. صحیح ہے, زبردست. اور خوددار آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا کسی سے کوئی چیز بلا ضرورت کے نہیں مانگتا, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس کی عزت کے آڑے آ رہی ہوتی ہے. اور غالباً ترمذی شریف کی روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہ کرے. اور یہ مانگنے والا آدمی ہوتا ہے در حقیقت اپنے آپ کو ذلت پر ہی پیش کر رہا ہوتا ہے, کہ بعض اوقات تو یقین ہوتا ہے چلو یار اپنا دوست سے دے دے گا, بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں ذلیل بھی کر دے گا, کیونکہ ہر انسان دے ضروری نہیں ہوتا. بن مٹی لاکھ کی کھل گئی ایسے ہی ہے. ہم تو یوں سمجھ رہے تھے اس کے بارے میں. جی, خوددار آدمی جو ہے نا وہ کسی طرح اپنا گزر بسر کر لے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح ذلت پر پیش نہیں کرتا. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کسی سے مانگ کر بلا ضرورت کوئی چیز استعمال نہ کریں. بھائی ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ پانی سے روٹی کھا لیں گے, اچار سے روٹی کھا لیں گے, لیکن اپنا جو ہے وہ ہاتھ جو دوسرے کے سامنے نہیں پھیلائیں گے. ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کی میں ضمانت دیتا ہوں, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کچھ نہ مانگا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے اور آپ کا کوڑا یعنی چابک نیچے گر جاتا تھا, کسی سے اٹھانے کے لیے نہ کہتے بلکہ گھوڑے سے نیچے اتر کر خود ہی اٹھا لیا کرتے تھے. تو یہ آپ کا ایک انداز تھا. تو یہ ہے کہ کوشش کریں, اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائیے, اپنا بھی ذہن بنائیے, گھر والوں کا ذہن بنائیے کہ کسی سے کچھ چیز مانگنی نہیں ہے, باہر کے لوگوں سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کنٹرول ہوگا. ایسے لوگوں کی عزت بھی بہت ہوتی ہے یار, ماشاءاللہ خوددار آدمی. عابد بھائی آپ نے ابھی ٹاپک ہے ہمارا مانگنے کی عادت نا, دیکھیں مانگنے کی عادت اگر ایک طرف دیکھا ہے تو یہ نیگیٹو اسپیکٹ پہ بھی بات ہوتی ہے کہ مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے, لیکن مانگنے کی عادت اچھی بھی ہے. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں مانگنے کی عادت کہاں کہاں اچھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں, یہی اچھا ہے. اپنے حق میں دعا کروا لیں, ٹھیک ہے, ہاں دعائیں لے لیں لوگوں کی, ٹھیک ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو پیسوں والی چیزیں ہیں, کوشش کریں وہ نہ مانگیں. کچھ لوگ کی ایسی عادت ہو جاتی کہ وہ ہمیشہ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ ہی مانگ رہے ہیں کہ 100 روپے دے دو, 200 روپے دے دو, 300 روپے دے دو. تو یہ ایک ایسے کام ہے کہ انسان جو ہے وہ دل سے اتر جاتا ہے, اور پھر اس کے بارے میں پوری گیدرنگ کے اندر یا رشتہ داروں کے اندر, دوست احباب کے اندر, گلی محلے کے اندر یہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس کا کام ہی مانگنا ہے. جی کیسے ہیں آپ میرے بچے؟ ٹھیک ہے. اچھا چھوٹے بچے بھی چیزیں مانگ رہے ہیں لوگوں سے؟ میں مدرسے پڑھتا ہوں تو چھوٹے بچے کسی کی چادر مانگ لیتے ہیں, کوئی کھلونے لاتا ہے اس کے کھلونے مانگ لیتے ہیں. تو بچپن سے ہی کنٹرول کریں اس عادت کو, تربیت سے بھی تعلق ہے اس چیز کا. بعض گھر والوں کی ایسی تربیت ہوتی ہے, بچوں کو ایسی تربیت لے کے چلے بچپن سے ہی بتا کے رکھتے ہیں بیٹا مانگنا نہیں ہے, کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے. ابھی جیسے عید قریب آ رہی ہے, بچوں میں عادت ہے وہ عید ہی مانگیں گے. آج یہ عیدی مانگ کے لے رہا ہے, چلو یہ کہیں نہ کہیں تو تھوڑا بہت ایک سو صحیح کہہ دیں گے چلو عید کا موقع ہے, لیکن اگر اسی پہ کنٹرول کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے اس کا ہاتھ پھیلے گا نہیں. وہ ہاتھ تو یہ ایک ہی ہے, یہ ہاتھ اچھا ہے, یہ ہاتھ اچھا نہیں. ہاتھ تو ایک ہی ہے, یہ ہاتھ اچھا ہے, یہ ہاتھ اچھا نہیں, کہ یہ ہاتھ لینے والا ہے اور یہ ہاتھ دینے والا ہے. تو ہمارا ہاتھ ہو تو
तो देने वाला हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ। चार्जर दे दें भाई, पैसे दे दें, यार सालन तो लाया हूँ, रोटी लेनी है, तो किसी की रोटी उठा ली दस्तरखान से, किसी को खुशबू होती है तो मांगते हैं। तो मांगने की आदत जो है वो कोशिश करें कि ख़त्म होनी चाहिए। जो भी चीज़ लेनी है अपनी जेब से लेनी है, जो भी चीज़ खाना है अपनी जेब से खाना है, दूसरों से चीज़ें नहीं मांगनी, दूसरों से चीज़ें नहीं मांगनी, दूसरों से चीज़ें नहीं मांगनी, दूसरों से चीज़ें नहीं मांगनी। इंशाअल्लाह। आइए मज़ीद आगे की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही है। प्रोग्राम में हमारा अच्छी बात है सच्ची बात है, और आज हमारा टॉपिक है मांगने की आदत। कुछ लोगों ने तो आदत ही बना ली है ऐसी कि वो वापस देने ही नहीं है, जिसने दिए हैं वो फंस गया उल्टा, देने वाला मांग रहा है। एक तो उसने भलाई की, नेकी की, अब उसी से बाद दफा बात खराब हो जाती है कि यार आपने जो वक्त पे बोला था दे देंगे वो नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे पा रहे वो, तो फिर जो जरूरतमंद आ रहा होता है उसको भी नहीं दे रहे होते। बिल्कुल, फिर जो असली हकदार है वो रह जाता है इन लोगों की वजह से। आबिद भाई, मैं एक चीज़ फेस कर रहा हूँ और वो चीज़ ये है कि लोगों में इस वक्त जो पैसे मांगने का रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और हर दूसरा शख्स इस तरह की आपको कहानी आके सुनाएगा कि आप कहेंगे कि मैं अपना सब कुछ बेच कर भी ना आपको दे दूं ताकि आपका मसला हल हो जाए। अच्छा, ऐसे लोगों का आते वक्त जब मांगना हो तो अंदाज या फ़ोन आ जाए तो उनका अंदाज ही अलग होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, ठीक है, सब सही चल रहा है। अब ये जो अंदाज होता है ना, अभी जब उसने मांगना है तो अंदाज कैसा है, और जब वापसी करना है तो ये फोन ही नहीं उठाएगा, तो यार दे देंगे ना भाई, भागे को कोई जाना है यार, अब थोड़ा सा आप सब्र तो रखें। तो जब लेना है तो उस वक्त का अंदाज कितना प्यारा है, क्योंकि लेना है और जब देना है तो और देने वाला फिर ऐसा बेचारा भीख की तरह मांग रहा होता है कि अल्लाह का वास्ता यार जो मैंने पैसे दिए वो मुझे वापस लौटा दो। और ऐसी ऐसी कैफियत हो जाती है कि बंदा, जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते इनके अंदर दरारें आती हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो सलाम करते थे, आके बड़े अच्छे अंदाज के साथ मिलते थे, कर्ज लिया तो ताल्लुकात से भी गए, सलाम दुआ से भी गए, और यकीन माने कॉल करें तो आपका मिलाया हुआ नंबर या तो बंद है या बिजी है या कॉल रिसीव नहीं होती। तो ये कि मांगने की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मोमिन की इज्जत लोगों से बेनियाज होने में है। एक और जगह पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, दुनिया से बेरगबत हो जाओ, अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, और लोगों के माल से बेनियाज हो जाओ, वो तुमसे मोहब्बत करेंगे। अच्छी बात है, सच्ची बात है। अच्छा जी, और आज हमारा टॉपिक अच्छी बात है सच्ची बातों में मांगना। लोग चीजें बहुत मांग रहे हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं बाबू, जैसे कि गाड़ी मांग ली, बाइक मांग ली, सही है, कपड़े, ज्यादातर कपड़ों का होता है, कपड़े मांग लिए, कपड़े मांग के ले गए और अब वो वापसी का आता पता भी नहीं। और ऐसे दिए उतार हाँ, के वो अच्छा, वो दिए भी अच्छे वाले हैं, वेस्ट कोट दे दिए, कोट दे दिया, अब वो लेकर चले गए, अब वो हल्का तो निशान आ गया है, अब वो हल्का निशान आया भी सामने, वो दे ही नहीं रहे ना। अच्छा, अच्छा, कैप पहनने का कॉन्सेप्ट है, वो कैप लिया, कैप लेके चले गए, अब वो किसी ने ग्लासेस लिए हुए, ओरिजिनल ग्लासेस ले लिए 20-22 हज़ार रुपए के, अब वो आए लेकर चले गए, एक दिन के लिए दियो, अब वो जो एक दिन के लिए जो दिया वो बस वो गया, उसके बाद वो वापस नहीं आता, मांगना पड़ता है। वो मांगते हुए भी शर्म आती है कि भाई कैसे मांगे। हम नहीं, अब दूसरा मसला है, अगर मांग लो तो फिर वो दोस्ती खराब हो जाएगी कि यार वो उन्हें औकात दिखा दी। अरे भाई औकात थोड़ी दिखाई है, वो मेरी चीज थी, मैंने मांग ली, क्या हो गया। अब उसकी प्लानिंग में है कि मैंने एक मतलब ऐसी चीज ले ली, 3 पार्टियां तो निपटा ही दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। कल आपने दे देनी चाहिए थी आपको, लेकिन अच्छा, फिर वो अगर उसको दे दी, फिर अगर वो दूसरे दोस्त को बता दो कि यार मैंने फुला को फुला दिया था, तो उसके ऊपर भी लड़ाई हो जाती है। सही बात है, क्या करें, वो ये मांगने का बहुत कॉन्सेप्ट है, ये खत्म होना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। जब रिवायतें हमारे जहन में होंगी कि बुजुर्गाने दीन का कैसे मामूल था कि किसी से कोई चीज नहीं मांगे। प्यारे कसम में शाह फरमाया, कोई मुझे इस बात की जमानत दे, मुझसे जन्नत की जमानत दूं। वो जमानत क्या है, किसी से कोई चीज नहीं मांगोगे। अब साहबा किराम अलैहिम रिदवान का ये मामूल हो गया कि अगर चाबुक भी घोड़े से नीचे गिर जाता तो ये नहीं बोलते थे आप उठा के देते, तो आप खुद नीचे उतरते और उस चाबुक को, अपने कोड़े वगैरह को उठा लिया करते थे। तो ये जहन बन जाए अभी से, अगर बच्चों की अच्छे अंदाज से तरबियत हो जाए कि बेटा लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। और एक वक्त आता है कि बंदा इसलिए भी शोहरत पा लेता है कि यार आज तक इसने कोई चीज नहीं मांगी, और ऐसे लोगों का आने का अंदाज भी अच्छा होता है। ऐसे लोगों को कहते हैं खुददार लोग। कुछ भी हो, ये है कि मांगने की आदत जो है कोशिश करें कि खत्म होना चाहिए। अल्लाह पाक। लेकिन सही है साहब, ये बताएं कि अगर किसी से कभी कोई चीज़ मांगनी हो, कोई ऐसी बहुत इमरजेंसी आ जाए, बहुत ज़्यादा नीड हो गई है, कोई इमरजेंसी है, आपके पास बाइक नहीं है, अब आपको अर्जेंट पहुंचना है, तो उसका तरीका इरशाद फरमा दें। और अगर ले लिया था तो अब उसको किस तरह से उसको रिटर्न करें कि उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डलवा दें, क्या करें कि उसकी दिलादारी भी ना हो, अगली दफ़ा वो दे भी दे। अगर हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं
تو کوشش کریں کہ جیسے لیے اپنی سمجھ کے استعمال کریں. اور اگر کسی سے کہا کہ بھائی 10 دن بعد میں آپ کو یہ پیسے واپس کر دوں گا, یہ چیز واپسی کر دوں گا, اگر آپ کی نیڈ بعض دفعہ ضرورت پڑتی نہیں ہے, وہ رقم ایسی رکھی رہ جاتی ہے, تو آپ اس کو اگلے دن دے دیں, بولے بھائی بہت بہت شکریہ, تو ضرورت ہی نہیں پڑی. 10 سے پہلے اس کو فون آنے سے پہلے 8 کو ہی واپسی کر دیں کہ یار بہت بہت شکریہ. اور اگر 10 تاریخ آپ کی جو ایک لمٹ تھی اب وہ آ گئی ہے اور آپ دینے جیسی کنڈیشن بھی نہیں, تو خود اس سے ملاقات کر لیں کہ یار ابھی تھوڑی سی مسئلہ ہو گیا ہے, تو آپ مجھے 2 دن کی مزید مہلت دے دیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک انداز ایک اچھا ہے کہ بندہ رابطے میں تو رہے کہ ہاں بھائی رابطے میں ہے, اور انداز بھی مانگتے وقت لے جاؤ یوں ہے, پیارے بھائی, اچھے بھائی, ایک بات کہنی تھی, اور جب پیسے آ گئے اب یہ مانگنے والے کا انداز ہو جاتا ہے جس نے دی تھی, پیارے بھائی وہ آپ نے لیا تھا, آپ پیسے کب دیں گے. اب اس کا انداز نہیں ہوتا ہے, یار کیا ہو گیا, دے دیں گے نا یار, کہیں بھاگے آ رہے ہیں کیا, یہیں رہتا ہوں یار, ایسے کو ہوتا ہے یار, سمجھاؤ کوئی ان کو. تو بس اب اسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے دینا تو ایسا ہے کہ سمجھ لیں واپسی کی امید نہ رکھیں کہ واپسی ملیں گے, لیکن بھائی وہ امید نہیں رکھ لے, لیکن آپ دینے کی نیت رکھیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی باتیں سچی باتیں, اچھی باتیں سچی باتیں, دلوں میں داخل خوشی کریں ایسی پیاری پیاری باتیں.